কাইজক সানমুংটি বিশামগঞ্জ বাজার কলির সারে হিমবতক হাইফনুকা সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি খাদুমুং তাই আচুই খকলাম পান্ডা সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতিনি হিমবতক বাই বিশামগঞ্জ হাতি কলিখা সাগর সানিদি বজরাও বিশামগঞ্জ হাতি ও সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতিনি কাইজক সানমুং সাनै ও হিমবতক সংসাবানি ও হিমবতক তংখা সিপাহীজলা জেলা সিপিআইএম জেলা কমিটিনি তাংফাং আগিনি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা তাই গোলাঘাটি বিধানসভানি আগিনি এমএলএ কেশব দেববর্মা তাই সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতিনি সিপাহীজলা জেলা কমিটিনি তাংফাংজে রেহেনা বেগম তাই জেলানি তাংফাং মন্ডলিনি আদং অঞ্জনা কলই তাই जुदा जुदा आदं rok borni sanmung rok ni bisingo tongo salbrum nangmani mani khwnei mani morogi tongmano kisarnani thekjanai mani rok no thekjanai mani phalai rok no romoi karak majrarnani kerong raja rok bai tongmani rok no mothang tubunani tai bari rok no kati rumung nangmasuk lamromani bagui tai sikla rok no samrunani bagui kabangma sanmung o sanmung rok no sanai koglam bahino salaika tai haste hapangni tuidul tongnai rok no kaya samung humung khaimin no bo sejalaikha tini tamni bagai norok yapai sikunsa demo yaphana phalaika sagare সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি যেটা 6 দফা দাবি দং মানে ওই 6 দফা দাবি না তুইনাই সিনি জেলা ভিত্তিক সং 4000 সিনিবুরি রংনি গণস্বাক্ষর নাখা ও 6 দফা দাবি ha ও জায়গাও যে সিনি যে মানে খনই দামং মানে মাইরিং রক মিনি থক রক বেয়াস রক দাঙ্গো মানে আবো কাইসা সিনি দাবি তাই কিসা দাবি দং সিনিবুরি রংনি যেটা সং সুরক্ষা মাইয়া ও জায়গাও যেবা বুরি রংনি যেতন খাইজাবি দং उन्हीं जातन खाइनानी खाइनारक बरंनि जेबाय बरं नोसो उल्टा राज्यनि सरकार सहयोगिता खाइ दङ जाहाथे बुरिरक सुरक्षा भाबे जों स्वाधीन भाबे दंमानाय ओ कासे दिन दाबि ताइ कैसा दङ राज्यआव जे नेशा कारबारि अबरक जेबाबे भारि मानि अबरक जाथे बन्दं थुं आर तेबो बेकारनि जे कर्मसंस्थान ओ अतिरक जाहाथे मुथुं अबनो दाबि दैनाय जों दिनै ओ जागाव जों दिएम एखानि फाइमानि दिएम ताइ डेपुटी डिएम तालुकाबो सं बरक बंनि कर्मसंस्थानि बागै बरक बायरा थांजाक अबनि बागै जों डेपुटी कालेक्टर थानि ललित चाकमानि थानि जों बिन थानि मेमोरि थानि जाफरिखा बसाका जे अबो जाहाथे राज्यपालनि थानि इरनान बागै जों आस्था सिरखा नरक बदल नेङै फैलायबाय जों सारा भारत गणतान्त्रिक नारী समिति नों ब पतक आं सारा भारत गणतान्त्रिक नारী समिति जिल्ला कमिटिनि सदस्य